Namaste सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ सनी जोर्चन हो. I'm one of the co-founders of Nepalese Business Directory, a UK-based advertising platform designed to help UK-based Nepalese businesses with their advertising. यो भिडियोको मेन कारण चाहिँ के हो भने it's a final summary video of our GoFundMe campaign which was set up due to the Gen Z protest in Nepal. As many of you guys know, September 8th, September 9th, 2025 मा चाहिँ नेपालमा Gen Z protest भयो थियो due to the political landscape and the corruption in Nepal. अनि त्यति बेलामा there was many unexpected deaths. Many people were injured as well. Stats says over 2,000 people. Deaths wise, I think there was over 70 deaths. Myself and many of you guys, we weren't in Nepal. अनि त्यति बेलामा के गरौँ कसो गरौँ भयो हैन. नेपालमा आएर obviously we wanted to join the protest. We wanted to help. At the same time हामीले गर्न सकेनौं. Like many of you guys were in the UK. अनि myself alongside मेरो business partner महेश बुढा मगर हामीले चाहिँ अब केही न केही त गर्नुपर्छ. Let's utilize our platform Nepalese Business Directory and also the community in the UK भनेर चाहिँ we thought what, let's set up a GoFundMe campaign. त्योबाट जति फन्ड्सहरु रेज भयो हामीले चाहिँ Gen Z protestको victimsहरुलाई अनि उहाँहरुको फ्यामिलीहरुलाई हेल्प गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ सेटअप गर्थ्यौं. अनि त्यति बेलामा फर्स्ट फ्यु डेज सेटअप गर्ने बेला चाहिँ we weren't expecting that many donations हैन. Maybe 500 pounds, 1000 pounds भनेर चाहिँ because a lot of us in the UK we are very generous. I mean Nepalese community. We thought what, अलिअलि त आउँछ होला त्यो पनि युटिलाइज हुन्छ होला भनेर सोचेथे. But fast forward couple of days, fast forward few weeks, we raised over 15,000 pounds. To give you a final summary of the numbers of how much we raised, first and foremost, with the support of our incredible community, especially in the UK Nepalese diaspora, हामीले चाहिँ टोटलमा 15,1212 pounds raise गर्यौं, which is approximately 29 lakh in Nepalese rupees through GoFundMe. अनि GoFundMe को transaction fee हरु हुन्छ. GoFundMe को चाहिँ transaction fee was 2.9% plus 30p per donation. 587 pounds and 38 pence. अनि हामीसँग final amount that was available to us to utilize for the Gen Z protest victims and their families was 14,624 pounds and 62 pence. Plus we had 60 pounds in cash as well, so totaling 14,684 pounds and 62 pence, which is approximately 27 lakh Nepalese rupees. So त्यो चाहिँ हाम्रो total funds हरु थियो हामीले GoFundMe through देखि raise गरेको. So यो भिडियोमा चाहिँ मैले हजुरहरुलाई full breakdown दिन्छु of how we utilize those funds. त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर, because तपाईहरुको hard earned money डोनेट गर्नुभएको हो. फर्स्टली Gen Z protestको victimsहरुलाई भनेर, and secondly I suppose हजुरहरुले हामीलाई ट्रस्ट गर्नु भएर पनि. So the least we can do is provide you with full transparency and full updates on how we utilize those funds. सुरुमा चाहिँ अब यो पैसा त आयो हैन, GoFundMe मा थियो. अब यसलाई हामीले UK को बैंक अकाउन्टमा कसरी ल्याउने, कुन बैंक अकाउन्टमा ल्याउने हैन, and secondly अब नेपालमा कसरी पठाउने भन्ने पनि एउटा क्वेशन थियो. So इनिशियल तौर चाहिँ मेरो के थियो भने for transparency and security purposes यो सबै फन्ड चाहिँ एउटा कम्प्लिटली न्यू UK बैंक अकाउन्टमा हामीले ट्रान्सफर गर्यौं. So मैले चाहिँ Monzo बैंक अकाउन्ट सेटअप गरेको थियो so that it doesn't interfere with any of our personal accounts and any of our business accounts भनेर चाहिँ Monzo बैंक अकाउन्ट खोले अनि the whole entire amount चाहिँ हामीले Monzo को अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्यौं so that from this account हामीले चाहिँ फन्ड्सहरु UK को बैंक अकाउन्ट देखि डाइरेक्टली नेपालमा सेन्ड गर्न सक्छौं so that it can be distributed to the Gen Z protest victims and the families straight away. And because everything was moving at a fast pace, अब यहाँ धेरै इन्जुर्डहरु हुनुहुन्थ्यो, people needed help straight away. सकेसम्म चाँडो गरौँ भनेर चाहिँ हामीले UK को बैंक अकाउन्ट देखि नेपालमा डाइरेक्टली पर्सनल अकाउन्टहरुमा सेन्ड गर्यौं. Not entirely as a whole but in increments. तपाईले हाम्रो Google Drive को फोल्डरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामीले each and every transactions हामीले UK देखि नेपालमा पठाएको. अनि यो फन्ड्सहरु कोअर्डिनेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा टिम पनि थियो, through our organization Nepalese Business Directory, हाम्रो marketing agency Spark Digital and also One Club Nepal as well. अनि यो फन्ड्सहरु चाहिँ हामीले नेपालमा भएको टिम मेम्बर्सहरुलाई चाहिँ हामीले incrementally सेन्ड गरेथ्यौं so they could start utilizing the funds straight away. So अब चाहिँ नम्बर्स तिर लागौं है त. Together as I mentioned earlier हामीले चाहिँ total of 14,684 pounds and 62 pence raise गरेथ्यौं which was successfully transferred to Nepal as 27,40,506 rupees to directly support those affected. यसको सबै ट्रान्ज्याक्सन्सहरु कति चोटी पठायो हामीले नेपालमा भनेर तपाईले फुल स्टेटमेन्ट्स हाम्रो Google Drive मा हेर्न सक्नुहुनेछ which is in Instagram bio वा हाम्रो क्याप्सनमा पनि छ. So यो टोटल फन्ड्स बाट so 27,40,506 rupees बाट चाहिँ हामीले 23,39,936 rupees चाहिँ directly victims and their families हरुलाई डेलिभर गर्यौं. कसरी डेलिभर गर्यौं भन्दा it was broken down into 3 things. One was through giving physical cash or direct QR transfers. Number 2 was buying and distributing essential items such as groceries, and number 3 medical and travel expenses as well.
To give a context of this, हामीले सुरुमा victimsहरू अनि उहाँहरूको फ्यामिलीलाई भिजिट गर्ने बेला चाहिँ we noticed not a lot of them were given the right treatment. कोही घरमा हुनुहुन्थ्यो, इन्जर्ड हुनुहुन्थ्यो, कोही हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, हैन, not in a good state. विभिन्न ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, हैन. अब कोही पठाउ ड्राइभरहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही अब कलेज स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही अब ग्रोसरी पसलहरुमा काम गर्नुहुन्थ्यो. सबैजनाको आफ्नो आफ्नै युनिक स्टोरीजहरू थियो. इन्जर्ड भएको कारणले हैन उहाँहरू अब काममा जान सक्नुहुने थिएन, पढ्न जान सक्नुहुने थिएन. सो धेरै डिफिकल्टिजहरू थियो उहाँहरूको लागि. अनि हामीले इच एन्ड एभ्री भिक्टिम्सहरूको चाहिँ असेस गर्न पर्थ्यो उहाँहरूको सिचुएसन कस्तो छ, हैन, के चाहिएछ भनेर. सुरुमा त हामीले बुझ्न पर्यो उहाँहरूको निड्सहरू के हो. अफ कोर्स सकेसम्म हामीले क्याश नै प्रोभाइड गर्थ्यौं किनकि अब धेरै जस्तो इन्जर्ड हुनुहुन्थ्यो अनि काममा जान सक्नुहुन्थ्यो, सोर्स अफ इन्कम थिएन, हैन. सो उहाँहरूको सिचुएसन असेस गरेर हामीले उहाँलाई के चाहिएछ, कसरी हेल्प गर्न सक्छौं भने चाहिँ त्यसरी हामीले यो फन्डहरु युटिलाइज गरेथ्यौं. सम इन्डिभिजुअल्सहरु एकदम सिरियसली इन्जर्ड नै हुनुहुन्थ्यो, हैन. कोहीला अब घरबाट एम्बुलेन्सबाट हस्पिटल लानु थियो. सो देयर वाज अ लट अफ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इन्भल्भड एज वेल. कोहीला अब खानेकुराहरु किन्दिन पर्यो, रासन पानी किन्दिन पर्यो, ग्रोसरीजहरु किन्दिन पर्यो, हैन. त्यो सिचुएसन बुझेर पनि हामीले उहाँहरुको लागि त्यो सहयोग गर्न सक्यौं. कोहीला चाहिँ अब मेनली अब फाइनान्शियली नै डिफिकल्टिज भइरा थियो, हैन. सो उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म फाइनान्शियली हेल्प गरौँ भनेर क्याश दिएथ्यौं, हैन. सिचुएसन अनुसार हेरेर हामीले प्रोभाइड गरेथ्यौं उहाँहरुको लागि भनेर. इट वाजन्ट इजी, हैन. एम्बुलेन्सहरु अरेन्ज गर्न पर्थ्यो. हामीले लाइक अ अर्लियर स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई अब एक्जाम सेन्टर जान हेल्प गर्न पर्थ्यो, हैन. कहिले अब काठमाडौँदेखि ललितपुरदेखि काठमाडौँ धेरै डिस्टेन्सहरु पनि ट्राभल गर्न पर्थ्यो. सो देयर वाज अ लट अफ एक्सपेन्सेस इन्भल्भड फर द victims and also us as well. And the amazing thing was during the campaign हामीले चाहिँ 56 unique victims हरूलाई हेल्प गर्न पायौं. एउटा लोकेसनमा मात्र हैन, हामीले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेल, चितवन, दार्जिलिङ, हेटौडा and also Ilan. सकेसम्म to the best of our abilities, हाम्रो टिमको abilities, हैन, हाम्रो डेटा अनुसार, हाम्रो रिसर्च अनुसार हामीले त्यो एरियाको victimsहरूलाई हेल्प गर्न पायौं. I'm sure there were many other victims in different areas तर अब due to the time constraint, due to the हाम्रो resources को constraint, त्यति एरियाजहरुमा चाहिँ हामीले कभर गर्न सक्यौं. अनि हाम्रो यो क्याम्पेन चाहिँ कहिले सुरु भयो भन्दा चाहिँ 11th of October 2025 and ended on 27th of November 2025 with a total of 48 days spent on ground delivering assistance. अब यो प्रोजेक्ट सुरु गर्ने बेलामा म युके मै थिएँ, हैन. सकेसम्म मैले भर्चुअली कोअर्डिनेट गरेको थिएँ, हैन. यु नो रिसर्चहरु गरेर, डेटाहरु ग्यादर गरेर, victimsहरु भेरिफाई गरेर, हैन. सकेसम्म डेली कल्सहरुमा पनि बसेको थिएँ भर्चुअली डिस्कसिङ व्हाट वाज गोइङ अन, कुन victimsलाई हेल्प गर्न पर्छ, हामीले कहाँ जान पर्छ भने सबै हामीले एभ्री डे मिटिङ बसिरहेको थियौं भर्चुअली, हैन. when the campaign started it was a lot of hard work but it was a very satisfying work as well. तपाईहरुले ट्रस्ट गरेर डोनेसन गर्नुभयो, त्यसलाई त हामीले we have to put it to good use भनेर motivating factor पनि थियो. You know, myself along with the team as well, they were very motivated, they were very driven to make sure that we do our best to complete this campaign and यो पैसा चाहिँ right ठाउँमा पुगोस् भनेर चाहिँ सबैको intention त्यही नै थियो. This entire effort was made possible by our dedicated team in Nepal. So to name them, हाम्रो Suzina Marjan, Roman Rai, Sudina Marjan, and also big shout out. Without these guys it would not have been possible, है. हामी नेपालको टिम पनि थियो हामीसँगै, रबिन मान्डाङ्गो, श्लोक सुवाल अनि विनित श्रेष्ठ. म पनि 11 नोभेम्बर तिरबाट जोइन गर्न पाएँ यो प्रोजेक्टमा and I was very happy. And अब युके मा थिएँ त्यति बेलामा, फ्यामिली रिस्पोन्सिबिलिटीजले गर्दा मैले सुरुमै जोइन गर्न पाएन हाम्रो टिमसँग. तर मम्मीसँग कुरा गरेँ, ड्याडसँग कुरा गरेँ, हैन. कामको कुराहरु पनि मिलाएर म नेपाल आएँ अनि सँगसँगै मिडल अफ द प्रोजेक्टबाट टिमसँग जोइन गरेर यो प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्न सफल भयो. So once again massive thank you to you guys. Talking about team, a massive shout out to आशिका तामाङ दिदी. डेटाहरु खोज्ने बेला पनि एकदम गाह्रो नै भयो. त्यति बेलामा हामीले आशिका दिदीलाई रिच आउट गरेर 5 लाख डोनेसन दिएथ्यौं आशिका दिदीलाई. अनि आशिका दिदीले चाहिँ मेनली चितवन एरियामा डोनेसनहरु प्रोवाइड गर्नुभयो. I believe 5 or 6 victims of the Gen Z protest भिजिट गरेर फिजिकली क्याशहरु दिनुभयो. We are very grateful and very appreciative of Ashika Didi. She's a very big inspiration to everyone, especially to those who are looking to do social work, to do good deeds, whether it's in Nepal or abroad, So a special shout out to Ashika Tamang Didi who helped us donate 5 lakh of our GoFundMe campaign donation. So secondly comes admin cost. सुरुमा इन्भिजन गरेको थिएन मैले, हैन, कति एडमिन कस्टहरु जान्छ, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हैन. सकेसम्म त अब हामीले पर्सनल फन्ड्सबाटै गरौँ भनेर गर्थेँ. अब म युके बाट नेपाल आउने बेला पनि मैले पर्सनल फन्ड्स थ्रुदेखि नै गरेको. सो मेरै पर्सनल फन्डदेखि नै टिकट किनेको. तर यहाँ फिजिकली काम गर्ने बेलामा नेपाल आएपछि, हैन, सँगसँगै टिम पनि सुरुमै हुनुहुन्थ्यो. We notice, every day there is a lot of cost involved, right? किनकि ट्राभल गर्न पर्यो, फ्युल हुन्छ, हैन, स्कुटर बाइकहरुमा तेल हाल्न पर्यो,
अब दिनभरि बिहानदेखि बेलुकीसम्म हामी दौडिरहेको थियौँ होइन, त्यसको लागि खाना पनि खाना पर्यो. There was a few admin costs as well, which mainly included food, travel, other miscellaneous costs here and there as well. From the total funds, हाम्रो admin costs say 1,47,070 rupees. So as I mentioned, this covered essential administrative costs required to operate the campaign responsibly. So हजुरहरु पनि बुझ्नुहुन्छ होला, and I hope you understand. सकेसम्म हामीले minimal राख्न नै ट्राई गरेको थियौँ. यो एक्सपेन्सेस चाहिँ यताउता जाने बेलामा sometimes total up नै हुँदो रहेछ. अनि यसको breakdown चाहिँ each and every transaction with receipts तपाईहरुले हाम्रो once again Google Drive को फोल्डरमा पाउन सक्नुहुनेछ, which you can click on the Instagram bio or in the caption. So third breakdown of the total funds comes incentives. हामीले incentives पनि दिनु पर्यो त्यो टिमलाई for the hard work that they put in, the work that they done throughout the whole campaign. टोटलमा चाहिँ on field 7 जना थियौं टोटल, 6 जना मेम्बर्सहरुलाई प्रोवाइड गरेको थियौं. Once again, you can find out on Google Drive. The total allocation of incentives was 2,53,500 rupees, which was broken down into 6 team members, excluding myself. Your incentives. I believed our team in Nepal deserved incentives from the total funds because of the hard work that they put in. Suruma, मलाई पनि थाहा थिएन incentive को बारेमा, and most of our team didn't know about incentive. अब सुरुमा चाहिँ as a gesture of goodwill, charitable cause हो भनेर नै हामीले गरेको, but हामीले alone we couldn't do it. It was very difficult. Data find गर्न सक्थेनौं, and a lot of the times victims verify गर्न गाह्रो थियो, कहाँबाट victims खोज्ने भनेर पनि. It was very difficult and it was very challenging, right? So we had to get support of external party. हामी Nepal team like involved गरायौं for donation. When we started working with हामी Nepal team, we come to realize according to their team incentive system हुँदो रहेछ भनेर, and that the incentive amount must cover each and every team member that's involved. This excludes the admin cost that I mentioned earlier. जति दिन उहाँहरु हामीसँग फिल्डमा आउनुभयो त्यति दिन अनुसार चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई इन्सेन्टिभ प्रोवाइड गर्ने भन्ने चाहिँ त्यस्तो सिस्टममा चल्थ्यो हामी चाहिँ, which we thought was very fair, and we hope तपाईहरु जो चाहिँ हेरिराख्नुपर्छ तपाईहरुलाई पनि फेयर लाग्यो होला यो इन्सेन्टिभ सिस्टम. हाम्रो डे टु डे काम गिभ अप गर्न हैन, यो सोशल वर्कमा जान, because it's not our full time work. हामीले पर्सेन्टेज अफ एउटा फन्ड्स दैट कम्स थ्रु भन्ने त्यस्तो लिने सिस्टम पनि थाहा थिएन हैन, च्यारिटेबल वर्क पनि पहिला गरेको थिएन. त्यसकारणले we hope you guys are okay with this utilization of incentives. The hard work that these guys done behind the scenes. अब तपाईहरुले हाम्रो सोशल मिडियामा पनि देख्न सक्नुहुनेछ हैन, कन्टेन्टहरु एकदम हार्ड वर्क थियो. हामी नेपाल टिमको रबिन भाइ, श्लोक भाइ, विनित भाइ, सँगसँगै हाम्रो टिम as well, रोमन, सुदिना, सुजिना. The work that they done behind the scene was incredible. Victimsहरुलाई फोन गर्नेदेखि लिएर, डेटाहरु भेरिफाई गर्नेदेखि लिएर, फिजिकली ट्राभल गरेर victimलाई भिजिट गरेर उहाँको सिचुएसन असेस गरेर डोनेसनहरु प्रोवाइड गर्नेदेखि लिएर, there was so many things. दिनका दिन, from morning to night, we were working tirelessly trying to make sure that these donations go to the right victims भनेर. Once again, I hope you guys think that this incentive system is fair. So guys, त्यही थियो हाम्रो total fund को breakdown and how it was utilized. So to give you guys a quick overview and a quick summary once again, total fund raised from the UK from every single donor was £14,684.62, and हामीले नेपाल पठाउने बेलामा the total was 27,40,506 rupees. And in terms of the fund distribution from this entire amount, direct aid to victims was 23,39,936 rupees. Admin cost was 1,47,070 rupees, and team incentives was 2,53,500 rupees. अनि हामीले सपोर्ट गरेको unique victims say 56 थियो, and the campaign duration was 11th of October till 27th of November 2025, which was an entirety of 48 days in Nepal. And our key team members, Sudina Marzan, Roman Rai from our team, and also from हामी Nepal team, Robin Mandangol, Shlok Suwal, and Binit Shrestha, and also myself, Sunny Joarshan, who joined from the middle of the project. And in terms of transparency, as you guys have seen on our social media, हामीले social media मा daily नै पोस्ट गरिरहेको थियौं, victimsहरुलाई भिजिट गरेको, डोनेसनहरु प्रोवाइड गरेको, धेरै कुराहरु थियो that we showed on our social media, because I fully believe transparency is key भनेर. किनकि त्यत्रो डोनेसनहरु प्रोवाइड गर्नु भयो हैन, तपाईको हार्ड अर्न मनी हामीलाई ट्रस्ट गरेर, हाम्रो प्लेटफर्म Nepalese business डाइरेक्टरलाई ट्रस्ट गरेर, and the least we can do is to show you how the funds have been utilized भनेर. Transparency remained at the core of this campaign. Every donation, cash payments भयो पनि, QR payments भयो पनि, whether it's grocery shopping, medical expenses, admin costs, team incentive, everything has been verified through receipts and video documentation with full records available on our Google Drive, which once again
information you can find on our Instagram link in bio, or you can find in the caption down below. So guys, त्यही छ हाम्रो GoFundMe campaign को final summary. And lastly, मलाई के भन्न मन लाग्छ भने to everyone who donated, to everyone who shared, to everyone who stood with us, to everyone who trusted us, myself, Sonny Jwartan, and all of our team want to say a massive thank you to all. Your kindness and your giving nature गर्दा it brought a real sense of relief and hope to families during a really difficult time in Nepal. Even though many of us live abroad, many of us live in the UK, our heart still remains connected to Nepal. And together, we have showed how powerful of a community we are when we come together for a greater cause. So much love and unity has been shown to our motherland during this difficult time. So let's continue to support and uplift Nepal wherever we are in the world for a better and prosperous Nepal. Joy Nepal.